Yan guys, maghapot ang tubig. So maori na ito ang daily routine, no? So mao na gini itong pagabuhaton matag adlaw kay para di ta mahot na ng tubig. Okay. Para natay piso-piso adlaw-adlaw natay mahabwa matag bulan para ibayad sa kuryente. Karong panahon na guys, bawal ta magtinapol kay daghang kay gastuhan. Samot ang diri sa syudad nga walay libre hasta mainom bayad. So kinahanglan magkogi ang mga person dili kay magtinamad aron dili mo biyaan sa inyong asawa. Bitaw no, magdiskarte gid diri sa syudad no kay grabe ang mga gastuhan. Labi na natay mga estudyante. So tamang na jutaan ni taman sa ginhawa kay aron dili mapasmo atong pamilya. So ano lang gawas atong pag-standby diri sa balay, diskartehan sa nato dili kay magsalig ta sa usa sa nanabaho kay pila ra may income ng mga trabahante in taon oy. Ubot na naon kulang pa na nila. Busa kitang nabilin sa balay mo diskarte sa ta kay aron maka kaunta makapalita sa tuwang gustong paliton dili kay magsalig ra ta sa kuan tagak ba. Murag kanang ganing kuan lubi nga tagak nga ana ba. So ta magpaabot ana ang ato da diskarte ta kay ug natay ganahan paliton makapalita makakaunta kung sa atong gusto, di ba? So sakto ba? Okay. So salamat sa suporta ug salamat sa pagdan-aw. Adios. Amping kanunay mga amigo. Bye bye.